वर्कआउट। तो स्ट्रेंथ में हम करने वाले टोटल 5 एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज के हम करेंगे 20-20 काउंट्स। इसमें आपको कोई इक्विपमेंट्स की नीड नहीं है, आप आराम से घर पे वर्कआउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से वार्म अप। कैट कैमल फर्स्ट एक्सरसाइज है, 10 काउंट्स। Change, change, shoulder flex, and change, change, downward dog to upward, तो अभी हम करने वाले एक्सरसाइज। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स लंजेस। दोनों लेग में हम करेंगे 10-10 काउंट्स। सो नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now relax. Second exercise है push-ups. Start. Plank position. इसके बाद knees को डाउन करना। Then start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी 10 करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Third exercise है squats. So now start. 20 counts. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Change. Fourth exercise है glute bridge. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। अभी हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज प्लैंक होल्ड। स्टार्ट पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ रिलैक्स। अभी हम 2 मिनट का रेस्ट करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सेकंड राउंड। स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड। फर्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स लंजेस। दोनों लेग में हम करेंगे 10-10 काउंट्स। सो नाउ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now relax. Second exercise है push-ups. Start plank position। इसके बाद knees को डाउन करना। Then start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। थर्ड एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। सो नाउ स्टार्ट 20 काउंट्स। गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Change। फोर्थ एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज प्लैंक होल्ड। स्टार्ट पोजीशन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. नाउ रिलैक्स. अभी हम 2 मिनट का रेस्ट. हम करते हैं हमारा लास्ट थर्ड राउंड. इसके बाद हम करेंगे एक अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेचिंग. एक्सरसाइज है रिवर्स लंजेस. दोनों लेग में हम करेंगे 10-10 काउंट्स. सो नाउ स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now relax. Second exercise है push-ups. Start. Plank position. इसके बाद knees को down करना. Then start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी 10 करेंगे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Third exercise है squats. So now start. 20 counts. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Change. Fourth exercise है glute bridge. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. अभी हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज प्लैंक होल्ड. Start position. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. नाउ रिलैक्स. स्टार्ट करते हैं स्ट्रेच.
सबसे पहले quadriceps स्ट्रेच, हमने स्क्वाट्स किया है तो उसको रिलीज करने के लिए लेग चेंज, हैंड स्ट्रेच, हैंड चेंज, साइड स्ट्रेच, नाउ रिलैक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।